uKhama Billiat uke waba umdlali weCape Town Ajax, iMamelodi Sundowns, iKaizer Chiefs eNingizimu Afrika. Uthelekile laphana ke eRobert Gabriel Mugabe International Airport laphana ke eZimbabwe. Kanti ke uKhama Billiat ubonakale ke alandwa abaphathi ke beqembu iYada FC, ukuyiqembu ke el-owner uProfet Walter Magaya. Kanti ke uKhama Billiat ngokwembiko eyavela ke phambilini ukuthi ke ubefuna ke iqembu lalaphana ke eZimbabwe iDynamos FC, ukubonakala ke ngathi ke leqembu ke leli ke aliphumelelanga ukuthi ke lisayine yena ke uKhama Billiat. Kanti ke ebekahamba nabo abaphathi ke balo ke leqembu iYada FC, lapho ngibala khona umnumzane ke uScott Sakupawa ongomunye ke wabaxhasi balo ke leliqembu, kanye ke noMike Chimontibe naye ke ungomunye ke wabaxhasi balo ke lona ke leqembu. uKhama Billiat kulensuku nje indlule wabonakala ke etrainer neqembu edlala ku DStv Premiership SuperSport United, nalapho ke ukubonakala khona ukuthi ke ideal yakhe azange ke iphumelele. Okwamanje ke uKhama Billiat unabaphathi ke beqembu lalapha ke eZimbabwe iYada FC, ukubonakala khona ukuthi uKhama Billiat uzogcina ke ephelele ke kulona ke leliqembu.